Te, ano? Happy na sa Hala din si Lola Selman. Be, ay wala madinaga solitaryo. Ay, dyan ka gali. Laga ano ka la? Internet? Internet ako to. Pero, Internet ako to. pero, Internet ako to. pero, te ano, sige pa, te, kamo sa internet mo ay? Okay man. Ah, okay man. Te, ano ginalantaw mo dyan ay? Dawa ay duto nagaloding. Away doon, Nagaloding. away doon, Nagaloding. away doon nag-loading. Why? Aba, be, palantaw, ano ra na? Social, naka-iPad ka galing. Ti, kung way nag-loading, bas way kadulat ti kwan. Ti, wifi. Ti, hulog ikaw to eh. Oh. Ti, dali doon. Mahulog ako eh. Oo, mahulog ka gali to, kawan. Kay mga piso wifi. Oh, mahulog ako to sa wifi. Di na, din bandahaw. Tuya oh. Tuya gali, bo, grabe, walaan akong diin. Oh. Amula dia ubratam. Aba, Amula dia ubratam. aba, Amula dia ubratam. aba. Internet. Internet, agli, bravo. Oh. Pag manilhig eh. Panilhig. Kundi ikaw eh. Oh. O taga putotan, dyan si Lola Celo, mahulog ka na ng internet. Tawa ko sa piso wifi. Piso wifi. Din banda la, din banda. Sige be, sige be. Mads. Ipakita ka namon be kung paano ka magulog ka piso wifi mo. Ano man? Sige be, paano magulog? Diya to no. Hindi ka mo si Lola Celo. Ay, atras ay la. Dira gali. Pira kwarta mo hulog ay? Piso. Piso. Literal galing ang piso ay may. Pero ka minutes sa piso? 10 minutes wala. Ate, okay lang ka mo 10 minutes? Okay lang. Ate, sige ate, hulog ka doon dyan. Diin ko yung ulong to. Diin ko yung ulong to. Diin ko yung ulong to. Dyan. Wanang hulog doon ni Lola Cel. Ate, may internet ka doon May internet. Aba, maka-ano ka doon, maka-wifi ka doon. Tano, mambal mo sa taga-putotan, babay doon. Oh. Bye-bye mga taga-pututan. Ay, may internet doon si Lola Cel. May internet do si Lola Cel. Te, ano? Happy na sa